Usa ka senior citizen ang patay human bahaybol ang gimanehong motorsiklo niini sa Davao City. Patay diha dayon ang 61 anyos nga si Rolando Bakay nga taga Pigkawayan, Cotabato Province. Sa investigasyon sa Balyok Police, gilatas sa motorsiklo nga gimaneho sa biktima ang bypass road Bangkal padulong sa Davao Bukidnon Road. Dihang pag-abot sa kanto Keith Williams, Barangay Catalunan Pequeño, natumba sa road pavement ang motorsiklo. Hinungdan nga nabunal ang ulo sa biktima sa gutter. Gisulayan pa kini og tabang sa medical technician sa Central 911 apan gideklara kining patay na. Padayon pang ginaimbestigahan sa kapulisan ang hitabo. Giday karon sa ang usa ka sundalo sa Tagum City. Human niini gigukod ang snatcher nga mitangag og 30,000 pesos nga pambayad unta sa hospital bill sa usa ka inahan. Ato siyang ilailahon pinaagi nining report. Not all heroes wear capes. Mao kini ang gipamatud-an sa 29 anyos nga sundalo. Human nga way kadlok niini nga gigukod ang snatcher nga mitangag og 30,000 pesos nga pangbayad unta sa hospital bill sa usa ka inahan sa Tagum City. Meet Private First Class Junel Perdido, usa ka Tagumenyo o gunom katuig na nga sundalo sa 10th Infantry Battalion. Saysay ni Junel, off-duty siya niadtong tungura aron magpa-check up sa iyang anak nga gihilangtan. Kauban ang iyang asawa nga buntis sa ospital sa Tagum City. Dihang aduna kini nadungog nga babae nga nangayo og tabang. Paglingi na ko sir sa left side na ko sir, naaman dito ang nahitabo nga pag hablot atong snatcher sir. Paglingi na ko sir, wala na nako nakita ang kawatan, kato na lang ang babae sir nga na-snatchan ni habol siya sir. Gigukod matud pa ni Junel ang kawatan hangtod sa nakaabot sila sa usa ka subdivision ug dito na niya kini nadakpan. Sir mo to sir, dayon na lang pong dagan. Kumbaga, nisulod na lang sa kunhong na sir, bahala na ni. Kay ako sir, naagi ng po kawat sir, baka duha ka bisis na. Sa video makita ang suspect nga nakahapa ug nakahikot ang kamot. Dayon kini nga gidala sa kapulisan. Sumala sa inahan nga si Lorife Ulip. Dako ang iyang pagpasalamat kang Junel. Ilabi pa nga pambayad niya ang 30,000 pesos para sa hospital bill sa iyang anak nga babae. Giday gustab sa 10th Infantry Battalion. Busa, gihatagan kini og Bronze Cross Medal sa Camp General Manuel T. Yan Sr. sa Mawab, Davao de Oro niadtong Lunes. Pinapakita lang po natin na kung gaano ka disiplinado and kung gaano ka determinado no, sa kaniyang sa kanyang tungkulin ang ating kasundaluhan. No? Bilang isang sundalo talaga sir, pag may kuan sir, pag nangayo jud og tabang sir, siyempre sir, dapat talagang tumulong sir para hindi lang para sa sarili, para sa kapwa-tao din sir. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Ken Abrigana. Para sa At Home with GMA Regional TV.